Shabbat shalom, amados. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Welcome. And les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask you to stand for a moment. We are going to have a little small tefillah, a small prayer. Vamos a tener una súplica, amados. Le pido que me acompañen. Let's pray. Tomen sus asientos, amados. Please have a seat. Primero que todo, amados, quiero dar bienvenidas. Vamos a dar bienvenidas porque hay visitas. First of all, we are going to make it half and half, which is not a problem at all. My name is Rapha'Yah, Moreh Rapha'Yah. I'm one of the people are in charge on this synagogue, Adat ANY. And I'm sure you already met Brother Moreh Rapha'Yah, right? Well, welcome. And what is your name on the right side? Deborah. Okay, Deborah. And your name is? Raj. Okay. Ya oyeron los nombres de nuestras amadas. Les voy a pedir que se pongan de pie. Please stand up. How we are going to say our sisters? Shalom. Welcome. Shalom Aleichem. Welcome. Welcome. And I hope this is not the last, but it will be the first of many, many. Please have a seat. Vamos a hacerlo mitad y mitad, amados. Mitad inglés, mitad español y también hebreo, por supuesto. We're going to make all three happen at one time. Esta parashah, this parashot, the sequence of these parashots, these Torah portions are very, very important. Estas porciones de Torah son bien importantes, amados. And the reason why we are in this sequence, as you guys already know, is to learn what our Creator wants us to be in everyday life. It's more like a way of life. Es un modo de vida la Torah. The instruction of the Creator is not a religion, but more like a way of life. That's the way it's supposed to be. Es el modo de vida que cada uno debemos de llevar como Efraín. I'm going to ask you, since you guys are already looking at the monitor, Parashat number 25 of the sequence of the Torah portions. And the name, el nombre es, ¿cómo se llama? What's the name of it? Tzaw. O Tzaw. Command. O ordena, da una orden. It's in the portion of, está en la porción de Vayikra o Levíticos 16, verso 1. In the Torah portion, in the Torah scrolls, verse 8. Al capítulo 8, verso 36. Chapter 8, verse 36. Now, let's jump into it. Dice de esta manera. And Yahweh spoke to Moshe, saying, command Aaron his sons, saying, this is the law, or this is the Torah of the Olah, the burnt offering. Is this the burnt offering because it is burned on the altar all night until the morning. And the fire of the Mizbeach, or altar, is kept burning on it. Lo que estamos leyendo en este momento es una porción bien importante porque aquí empieza esta porción, esta secuencia de Torah. If we understand this very important portion, how the Torah, this portion begins, is how the Creator says the word Tzaw, or Tzaw. Very important because what is the letter that is utilized on Tzaw? ¿Cuál es la letra hebrea? Well, it's Sade. The letter Sade. Tzaw is the letter Sade. Es la letra Sade. Ahora, ordena, da el mandato a sus benei para que hagan esta instrucción, esta Torah, de las ofrendas que se queman, the offerings, the burnt offerings, but the Creator said that this direction to burn the offering, not just any moment, but to burn it all night. Dice que lo quema toda la noche, así, ¿verdad? Toda la noche. The whole night until the morning. There is a process of something here. Now, ¿por qué? Le voy a hacer una preguntita. ¿Cuándo empieza el día? I'm asking a question. I just pop in the question. When does the day start today?
sunset, right? See, contrary to popular belief or to the Greco-Roman tradition, it's not a midnight. No empieza a la medianoche, ¿verdad? Empieza, according to the Torah, starts at sunset to sunset. That's what the Torah says. Now, the word Allah is the word for to ascend, to climb, to go up. Es algo que el Ser Supremo básicamente está diciendo que hace subir. My question to all of you guys, la pregunta para todos ustedes, amados. ¿Qué clase, what kind of offering do we give to the Creator every day? Is it any kind of offering? Is there anything that we offer to our Creator? Or we have to wait until Shabbat? ¿Tenemos que esperar hasta Shabbat para darle una ofrenda al Ser Supremo? ¿O tiene que ser todos los días? Is it an everyday thing? But the problem is, brothers and sisters, el problema, amados, Javerín, es que nosotros, la tendencia, the tendency of us humans is that we need to wait for something. Tenemos que esperar para algo. That is the problem of all of us. In here, outside. Aquí adentro y afuera. El Ser Supremo, the Almighty, doesn't want from us that. We need to be proactive. Tenemos que ser proactivos. El problema es que Él ya dio el mandato. The problem is that He already gave the command. But the problem is that we need to execute it. Nosotros tenemos que ejecutar ese mandato. No tenemos que esperar. Y por eso los llevo a otro. And that's why I'm taking to the next slide. El siguiente, ¿qué es lo que dice allá, hermanos? ¿Cómo dice allá arriba? In the very first stop, Aliyah. See, a lot of people don't understand what Aliyah means. They say, okay, we need to do Aliyah. Okay, vamos a hacer Aliyah. Vamos a hacer Aliyah. ¿Aliyah de qué, amados? Necesitamos entender, we need to understand the word so we understand how to execute it. Aliyah basically means to ascend to Kadosh Baruch Hu. ¿Tenemos que ascender a quién, amados? Pero ¿cómo vamos a ascender? The question is how we are going to ascend to the Creator. ¿Cómo vamos? ¿En qué clase o qué modo? What way are we going to ascend to the Creator? Do we have to wait half a year? Do we have to wait to the Rosh Hashanah? To the Yom Kippur? Or to Yom Teruah? Or Pesach? ¿Tenemos que esperar para todo eso, amados? The problem is that a lot of people do wait until those times. Es el problema que parecen, we're like secret agents. Somos como agentes secretos. Que aparecemos cuando es importante. That we appear until it's very, very important. Doesn't supposed to be like that. No se supone que tiene que ser así. Se supone que tenemos que hacer, tenemos que ser, ¿qué? Light. And that's what we're going to see next. So the first one is Aliyah. Now, if you guys remember, guys, when every single Javerín that came here to the front, si ustedes se fijaron que muchas personas, muchos amados comenzaron y pasaron, se les llamó, they were called upon to read the Torah portion, right? Para leer la porción de Torah. ¿No se leyeron oles allí? Were oles and aliyahs were read? Another question, don't we read that at home? ¿No lo leemos en la casa? There are, ¿cuántos oles? How many oles are there? 7. How many days of the week? ¿Cuántos días de la semana? Do we supposed to read one a day? Every day we need to what? Tenemos que ¿qué? Tenemos que ascender a Kadosh Baruch Hu. We need to ascend to the Creator for something. Tenemos que ascender al Ser Supremo para algo. Y eso es el siguiente nivel. And that is the next level. The next level of what? El siguiente nivel de qué? The question is, la pregunta es, ¿cómo estamos con Kadosh Baruch Hu? No me lo tiene que contestar a mí. You don't have to answer me. You have to answer yourself. How are we with the Creator? The problem today, and I'm sure it has happened to all of you, el problema hoy en día es que la sociedad allá afuera, the society outside, ask us, hey, what religion are you? Are you a Jew? Are you, what are you?
Are you Muslim? Because algunas veces me preguntan, Are you Muslim? Are you Muslim? Me preguntan, ¿tú eres musulmán? No. They ask me, Are you a Muslim? I said, no. I'm a Hebrew, Israeli. Oh, so that's the pyramids, right? Las pirámides, ¿verdad? No. Jerusalem, Temple, Solomon. Oh, so tú eres egipcio. So you're Egyptian, right? Okay, forget it. Okay, olvídalo. Amados, siempre nos preguntan qué religión éramos o no. They always ask us what religion are we. What should it be the answer for all these people? ¿Cuál sería la respuesta, amados? Es el modo de vida. It's a way of life. Religion nowadays, and I'm sure you guys are not going to make me lie when I say this, cuando nos preguntan qué religión, porque la religión usualmente, the religion usually is for 2 hours, right? La religión usualmente por 2 horitas, and that's the whole day. Y usualmente es todo el día. Am I right? Usualmente es 2 horitas, that's it. That's the whole day. The Creator said sunset to, el Ser Supremo dice de la puesta del sol hasta la puesta del sol. La pregunta una vez más, the question again, how are we with the Creator? Are we going to the next aliyah, next level to ascend to the Creator? You don't have to answer me. No me tienen que contestar. Es algo que ustedes tienen que preguntarse siempre. Hola, oles, son palabras, those are words that we are going to see in the Torah all the time. But we have to meditate what that means to us. Tenemos que meditar qué significa para nosotros en el estudio de la Torah. ¿Cómo vamos a ascender el Ser Supremo? Cuando damos nuestras tefilot, when we give our prayers, right? Our tefilot. ¿Cómo estamos con el Ser Supremo? Eso es bien importante, hermanos. Ahora, miren lo que es aquí, capítulo 7, verso 30. Vaikra, Levíticos 7:30. With his own hands shall bring in the fire offering of Yahweh, the fat besides the breast, he shall bring it with the breast to wave as a wave offering before the Creator, Yahweh. Lo que estamos leyendo en este momento es lo que tenían que hacer, la ofrenda que tenían que mecer, to wave. Ahora, nosotros siempre nos pregunta, the reason why I bring this verse, la razón por que traigo este verso, hermanos, es porque se nos pregunta, porque nosotros nos mecemos, ¿verdad? A lot of times they ask us, why do you guys go like this? Why do we go like this? Why do we always keep messing around like this, right? Going back and forth. Uno hay que explicarles. We have to explain with biblical verses. Here, le voy a hacer una pregunta, hermanos. I'm going to ask you a question. Does history repeat itself? Yes or no? ¿Se vuelve a repetir? Ecclesiastes 1:9 says, very clear, what it was, it will be again. The past repeats itself. Which means that whatever our forefathers did, we shall do it again. The same format, and we'll see it again. But look at what it says here. Here it says that they need to wave it. They need to wave it. How do we wave this? In a form of, ¿cómo se hace, hermanos? El Kohen HaGadol, the high priest, he went in, or the high officer went up there and he offered it. He waved it. At the same time, we are bending our knees. ¿Estamos doblando qué? Nuestra rodilla. Popular to the Christians or to the other denominations, how they worship is totally different how a Brit. Es bien diferente como un hebreo hace las cosas para el Kodesh Baruj Hu. Bien diferente. Y no solamente esto, cada hebreo, every Hebrew, looked upon where, which direction, a qué dirección miramos. Pero exactamente, Jerusalem, because we can say east, where the sun rises. It's not entirely true. Depends where you live. For example, if you live South America, right? Si vivimos en Sudamérica, ¿vemos al este? Do we see towards the east? Yes or no? No, because
east is straight east. But where is Jerusalem? Where's Jerusalem? ¿Dónde está Jerusalén? It's northeast. Noreste. Look at the map. You will see that it's northeast. I'll give you another example. Otro ejemplo. Cuando estaba Daniel in Babylon. Remember with Babylon, right? Daniel, the prophet Daniel, right? He said that he opened the windows and he looked towards where? ¿A dónde miró? Jerusalem. If you look at the map, he was actually giving his back to the east. Si ustedes miran el mapa, él está dando la espalda al este. Which means that all the time it has to be towards Jerusalem. Now, I'm going to give you a little hint over here. And this is the Mishkan. This is la tienda de asignación. Cómo estaba situada, cómo estaba hecha. Y lo que están viendo en este momento, amados, es básicamente algo que quiero que ustedes se visualicen. I want you to visualize this. That the problem nowadays, brothers and sisters, is that we need to wake up. We need to understand the graphic, how the Creator places this, and how we are to understand these concepts. Because there is a lot of secrets here, the outer court, the set apart place, and the most set apart place. Como está situado la corte de afuera, como está situado el lugar apartado, el lugar más apartado, son tres cosas bien importantes, pero es algo codificado allí. Something codified within it. Now, the problem is, and that's where I'm going to be next. ¿Qué es lo que están viendo aquí, hermanos? What do we see here on the monitor? Mizbeach. ¿Y qué es lo que se quemaba aquí? What do we burn here? Sacrifices, Allah, right? O sea, el corbán que se subía, that went up, descend. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué estaba hecho? What was it made of? Acacia, okay, acacia wood, was covered from bronze, right? Okay, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? What else? You have horns or corners. ¿Qué significan los cuatro cuernos? What's the meaning of the four horns? Sorry, go ahead, sister. Okay. Well, ¿dónde está situado Jerusalem? Where is the Jerusalem situated? It's literally situated in the middle of the whole earth. Está situado en medio de todo el mundo. Quiere decir que en medio de todo el mundo, en los cuatro corners, o los cuatro esquinas, four corners, are basically all around the world. ¿Se acuerdan? Do you guys remember the sea and the Beit HaMikdash, or the temple of Solomon? There were 12 oxen. ¿Habían cuántos huellas? There were 12 oxen. One looking at the east, one the west, north, south. Estaban en las cuatro direcciones. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo siempre ha querido incluir a las naciones. Because the whole time the Creator wanted to include the 70 nations. And this is all biblical. I'm not even making it up. It's all embedded into the Tanakh. Está situado en todas las escrituras hebreas. Ahora, cuando se lavaba el Kohen HaGadol, cuando se lavaba el sumo oficial, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Cuál es el proceso del sumo oficial? What was the process of the Kohen HaGadol? A ver, dígame, por favor. What was the reason? ¿Cuál es la razón que tenía que estar limpio? Porque tenía que tener un acceso para un requerimiento, ¿verdad? That was the reason why they needed to have an access to another place. They needed a requirement. Le voy a hacer una preguntita, Maus. Hay lugares, en todos los lugares hay un requerimiento, sí o no? In most of the places you go to, any place, anywhere, doesn't matter. There is always a requirement, right? You need to require this, you need to require that. Todos hay un requerimiento. Aquí aún más, porque dependía la vida o la muerte. Even most are here,
life depends upon the person that was about to go in, because he was going to be in front of the Creator. Iba a estar enfrente del Ser Supremo. Ahora vamos a saltar aquí un poquito más, amados. Levíticos o Vaikra. Y ahora vamos a entrar a algo importante. El Cohen que ofrece la ofrenda quemada, Vaikra 7, 8, 7 and 8, la ofrenda quemada de alguien que poseerá, ¿qué decimos? El cuero de la ofrenda quemada la cual él ha ofrecido. The high priest, or the high officer who brings near any man's burnt offering, the skin, okay, or the burnt offering which he has burned near, and it will be the priest or the officer's is on. That means it will belong to him. Ahora quiero hacerle una pregunta más. ¿Qué significa el cuero? What is the meaning of the skin of the animal? You know, the leather, what we call it today, the leather. La protección, our sister said the protection. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? Le voy a hacer una preguntita. El Kohen HaGadol, I'm asking a question, is the high officer, was he the representative of all the people? ¿Era el representativo de toda la persona? ¿De todo el Am Yisrael? ¿Sí o no? He was a mediator. Quiere decir que él estaba tomando ¿qué? Well, that means that he was taking what? ¿Estaba tomando qué? ¿Qué más? El lugar. That means he was taking the place of. He was the one mediating towards or from the whole nation of Israel. Ahora vamos a ver algo importante, hermanos. Okay? The word or, which means to skin, okay, means the skin or the face, okay, the face. But here in this word, it means the skin. Okay, what else? It means the face, the leather. It also means to hide or hidden, in other words. Let me ask you a question. What is this letter? This letter here. ¿Cuál es la letra esa? La letra es Ayin. Ahora les voy a hacer una preguntita. ¿Cómo se dice or? Well, how do you write or light in Hebrew? Is that with the letter Ayin or with something else? ¿Cómo se escribe? ¿Con la letra Ayin o con la otra letra? A ver, help me out, please. ¿Cómo? Or. Pero this word is not light. This is skin. This is leather. This is different. Let's go real quick. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir a 27, verso 16, Bereshit 27:16, y puso los orot, las pieles de los cabritos en sus manos, en la parte de su cuello que no tenía vello. We're talking about Jacob. And she put the orot, or the leather, or the skins of the goats, the kid goats, in his hands, and also in the smoothness of his neck. Remember what he was doing? He was trying to get the blessing, right? Estaba tratando de agarrar la bendición de su hermano. He was trying to get the blessing from his brother Esau, right? So he has to camouflage. The mother helped him out. La madre le ayudó. Pero que estamos viendo aquí las pieles, ¿cuál es la palabra? Orot. Ok, vamos un poquito más adelante. Job, capítulo 2, verso 4. 2:4. Hasatán, el adversario, respondió, or beat or, piel por piel. Una persona que dará todo lo que tiene para salvar su nefesh. And Hasatán answered to Yahweh and said, or beat or, skin for skin. You remember that saying? Teeth by teeth. Bye by bye, right? What else? In other words, yeah, all that the men he will give for his life. So, quiere decir que tiene que hacer qué? Tiene que hacer qué? Dará algo por algo, ¿verdad? He has to give something for something. So that's what Hasatán, el adversario,
said. Eso es lo que dijo él. Que nos da a entender que la piel, which means that the skin represents the person. La piel representa la persona, el alma. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir un poquitito. Let's just delve a little bit deeper into Jacob. Vamos a ver lo que Jacob está haciendo aquí. 27 verso 22, Bereshit 27:22. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de ¿quién? The voice is the voice of Jacob, and the hands are the hands of who? Esau. So in other words, the voice was Jacob's, but the skin, la piel era de Esau. Y nos enseña algo bien importante, hermanos. Quiere decir que algo estaba pasando que está codificado. There's something codified in it. Let's look a little bit deeper. La voz es la voz de Jacob. Ninguna tefilá o oración es efectiva a menos que la semilla de Jacob tenga un papel ¿en qué? En ella. The voice or the call is the voice of Jacob. No tefillah or prayer is effective unless the seed of Jacob has rolled in it. Let me ask you a question. Do you think that because of the prayers of the tzaddikim, ustedes piensan que la tefilá, las plegarias de los tzaddikim ayuda a todos, sí o no? Do you think that the tefillah or the prayers of the tzaddikim really actually help out most of the things around the world? Yes or no? Sí, hermanos. Sí. ¿No dice en Salmos, doesn't it say in Psalms, pray for the peace of Jerusalem? ¿No dice allí en Salmos que oremos por la paz? ¿En dónde? And the reason why I say Jerusalem, and why it says that, y la razón por qué lo dice, es porque si Jerusalem no está en paz, tampoco el mundo. If Jerusalem is not in peace, it will not be the world either. Si Jerusalem está en guerra, también todo el mundo está. If Jerusalem is in war, then so is the rest of the world. Amados, es importante que nosotros tomemos algo esto. Lo siguiente, las manos de las solas manos de Esau, ninguna guerra tiene éxito a menos que la semilla de Esau tenga una participación en ella. The hands are the hands of Esau. No word succeeds unless the seed of Esau has a stake in it. And it's so true. ¿De cuántas guerras han pasado por esto, hermanos? How many wars have happened in the name of Christianity? So true. Es la verdad. ¿De cuántas guerras han pasado por el nombre de la cristianidad, hermanos? Es la verdad, hermanos. Pero tenemos que tener todo en cuenta que pasa por una razón. Le voy a hacer una preguntita, hermanos. Ustedes han visto, have you ever seen pictures de World War II? Han visto fotos de los nazis, Hitler. Ustedes han visto fotos de Hitler. Have you ever seen the pictures of the Vatican, okay, with Hitler and the Pope? You guys seen it? Hemos visto esas fotos tomando y vemos y nos preguntamos, wow, o sea, quiere decir que eran bien amigazos. That means that they were really pals. They were really friends. Because if we were enemies, we would not be taking pictures like that. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender? Y de hecho, Mussolini, and also Mussolini had part of it big time. Remember, Mussolini, he was an Italian as well. So they were all protected by the German regime. Esto es bien importante, hermanos, porque nos damos una vez más cómo son las cosas hoy en día. Vamos un poquito más adelante, hermanos. Miren lo que dice aquí en Psalms 137:7. Recuerda, oh Yahweh, contra los hijos de Edom en el día de la caída de Jerusalén, con ellos gritaban, destrúyanla, destrúyanla, arrasen con ella hasta la tierra. Look what it says here. Oh Yahweh, remember the sons of Edom in the day of Jerusalem, who said, make it bare even to its foundation. Ahora, vamos a hacer una preguntita, hermanos.
¿Cuántos de ustedes, how many of you have you ever gone to Rome? ¿Cuántos de ustedes han ido a Roma? Al Coliseo, the Colosseum. I have. Hay unos arcos que se llaman the Arch of Titus. There is one arch. There's many arch. Hay muchos arcos allí alrededor del Coliseo. There's many arch. One of them is called, hay uno que se llama el Arco de Tito. One of them is called the Arch of Titus. Now, let me give you a little background. Vamos a dar un poquito de historia de esto. ¿Ustedes saben de dónde sacó el dinero para hacer el Coliseo, hermanos? Do you guys know where the money came from to build the Colosseum? From the Beit HaMikdash, from the temple. Not only that, in the arch, en el arco de Titus, en la razón por qué lo hicieron, the reason why they made that arch, and it's called the Arch of Triumph. El arco del triunfo. Triumph of what? El triunfo de qué? The triumph of the destruction of Jerusalem. Adentro, under the arch, you will see the menorah. Van a ver la menorah cargada, and the utensils, all the stuff in it. Ustedes van a ver todo lo que está adentro. ¿Por qué, hermanos? Para decir que todo esto saquearon. Everything was sacked and cast and brought from the destruction of Jerusalem. What do we read here, hermanos? Habarim? The destruction from Edom. Edom is the Roman and also slash también los cristianos. Todo esto ha pasado, hermanos. Kadosh Baruj Hu lo dice por una razón. Un poquito más adelante, hermanos. Vamos a ir aquí, hermanos. Los quiero llevar aquí. Miren lo que es aquí en Bereshit o Génesis, capítulo 7, capítulo 3, verso 7. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron que estaban desnudos, así que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron faldillas. Look at what it says here. And the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed leaves of fig tree and made girdles for themselves. That means that they made to cover themselves. Now, why? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué, hermanos? ¿Estaban qué? They were naked. They knew they have done something. Sabían que estaban hecho algo. Ahora, pero los quiero llevar. I'm going to take you somewhere. Mire lo que es aquí. Look at what it says here. 3:21. Bereshit 3:21. 3:21. En Yahweh el Ser Supremo hizo ¿qué? Vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Yahweh the Almighty made coats of skin for the men, his wife, and clothed them. Ahora les voy a hacer una preguntita, hermanos. There is a lot of commentaries. Hay muchos comentarios y todo eso acerca de eso. There is a lot of commentaries, rabbinical commentaries about this verse. But if you look at it in the Hebrew perspective, I mean a little bit more depth, we have to pop these questions. Vamos a preguntar preguntas. Y vamos a pausar aquí un poquitito, hermanos. We're just going to pause for a moment here. ¿En qué estado estaba Adán y Java? Which state was Adam and Eve and Java? Which state? Was imperfect or perfect? Before they ate the fruit. Antes de comer el fruto. Perfect. Perfect. I mean, perfect. Okay? That means they have not done anything to provoke the Creator. No habían hecho nada para provocar al Ser Supremo. Ahora les voy a hacer otra preguntita. I'm going to ask another question with that question. Cuando Yahweh dice, when the Almighty Creator said to Adam and Eve, I'm going to make you in the image and the likeness. La imagen y qué más? Y la semejanza. So that means the image in Hebrew is salal. The word salal means the shadow. La palabra salal significa la sombra. Have you ever seen your shadow? ¿Han visto alguna vez su sombra? Yes?
¿Qué es lo que hace la sombra? What does the shadow do when you move? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la sombra cuando usted se mueve? ¿Se queda? Dice, wow, still there? No, it follows you. Right? Lo sigue en cualquier lugar. Quiere decir, which means that Yahweh the Creator, el Ser Supremo, hizo al hombre y la mujer ¿a qué? ¿Pero como a qué? ¿Pero como a qué? Que reflejara, to reflect the Creator's character. Set apart. Kadosh. Remember, they are perfect. Están perfectos. Quiere decir, which means that the Creator wanted to make the heavens. Quería hacer al Ser Supremo allá arriba. O sea, lo que está arriba, ¿a dónde? He wanted to make what was above on earth. A reflection. Entonces, quiere decir que si el Ser Supremo, le puedo hacer una preguntita otra vez. I'm going to give you another question. Is the Almighty light? Yes or no? ¿Es luz sí o no? Absolutely. Absolutamente. Sí lo es. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el hombre? ¿Lo estaba también haciendo qué? He was making men also as well. Or. Estaba haciendo luz. Entonces, cuando él pecó, now let's go back. Cuando él pecó, ¿cómo dice allí? Let's go back. ¿Cómo dice allí? Verso 21. The Almighty made him what? ¿Qué es lo que hizo allí, amados? Yahweh allí made them what? Coats of what? Skin. ¿Hizo qué? Vestiduras de qué? De pieles. That means that whatever you have here right now, esto, el pellejo, the leather, thank the Creator that gave it to us. Because we did not have this. Eso lo hizo para cubrir lo que no teníamos. Because we were made of light. Remember that. Ahora, vamos a ver algo bien importante, hermanos. Cuando el Ser Supremo estaba haciendo, acuérdense que está en un estado, these are in the state of perfection. Because everything above has to be on earth as well. Pero, vemos que cuando esto pasó, amados, vamos a ver aquí, amados. Mira lo que dice aquí, amados. Lado derecho. The right side. Que dice, ¿qué es lo que estaban? Y quiero que pongan mucha atención. I want you to please listen very careful. I want you to see, actually. Mire cómo se dice la palabra or. La palabra light. La palabra luz. ¿Qué letra es esta? What letter is this? Aleph. Aleph. A eso significa que era luz. Pero cuando le da, on the left side, cuando le da las pieles, ya cambia. It changes now. Y ahora no es or con de luz, sino ahora es, do you see that? It's not Aleph. Ya no es Aleph, ahora es la letra ¿qué? Letter what? Ayin. It changed it to lower level. You see that? Quiere decir que el Ser Supremo, eso es lo que hizo con nuestros padres después. Ahora, cuando ellos son echados, when they are cast out of Garden of Eden, vamos a ver un verso, amados, ¿ok? Let's look at what Moshe. Vamos a ver lo que Moshe hace. Capítulo 34, verso 30. La piel de su rostro resplandecía rayos y ellos tenían temor de acercarse a él. 34:30 says that, and the ore of the skin of his face shone, and they were afraid to draw near to him. Do you see that? The skin, how it changes, is not Aleph anymore. Es ahora, ¿qué es? Es Ayin. Vamos a ver por qué, amados. ¿Ok? Su rostro todavía resplandecía, pero estaba a nivel bajo. Vamos a ver algo importante. When the eye is evil, and he becomes a slave to the effects of the sin of the Yetzer Hara, the evil impulse. The heart and the eyes and the spies of the body, they will carry a person to transgress, the eyes to see, the heart to covet, and the body to transgress it. This is based upon 1539 about Mubarak, or Numbers.
Cuando el ojo está mal, se llama Ra'ayin, se convierte en un esclavo de los efectos del pecado, y el Yetzer Hará, el impulso maligno, el corazón y los ojos son las espías del cuerpo, llevan a una persona para transgredir, los ojos ven, envisiona el corazón y el cuerpo, ¿qué pasa, amados? Transgrese. Eso nos da a entender que esto es lo que hace la letra Ayin. Tiene los dos efectos. It has both sides. The evil inclination and the good inclination. Yetzer Hará and Yetzer Hatov. Vamos a ver lo que es aquí, amados. Mire lo que es aquí. Let's go back to Bereshit, o Génesis 3:22, por favor. Yahweh el Ser Supremo dijo, aquí está Adán que se ha hecho uno de nosotros, conociendo que dice, amados, el bien y el qué. ¿Y cómo está escrito el mal? How does evil, let's read it in English. And Yahweh the Almighty said, behold, the man has become one of us, to know good and to know evil. The word evil, ¿cómo está escrito, amados? ¿Con qué letra? What letter is it there? Ayin. You see that? Ayin. Eso nos da a entender que ya después que ellos pecaron, nuestros padres, after they sinned towards, from that moment on, something changed. Algo cambió, amados. Muy bien. Un poquito para adelante, amados. Los quiero traer aquí, amados. A person is said to be olam katan, a miniature world. The eye reflects the outer world and reveals the inner world. The person's perspective reveals his inner character. Una persona que se dice que es olam katan, un mundo en miniatura, el ojo refleja el mundo exterior y el ojo revela el mundo interior. La perspectiva de una persona revela su carácter interno. Let me ask you something, guys, to all of you. Le voy a preguntar algo, amados. ¿Ustedes creen que una persona puede poseer un mundo adentro? Do you think a person can possess a world within it? ¿Sí? Yeah. Very much so. ¿Por qué creen ustedes que el Ser Supremo se interesa bastante en nosotros? Why do you think the Creator is very interested in each one of us? And I'm not saying as a whole. I'm talking about as an individual. Because we possess a lot of things in there. Poseemos muchas cosas. And we don't even understand how much. ¿Se imaginan? Just give an example. Le voy a dar un ejemplo. En la medicina, in medicine, in how we are made of cells, las células, ¿verdad? Hay bastantes cosas adentro, ¿verdad? It's so much inside. The cells, the organs, todo trabaja bien interno, no lo vemos. We don't see it. We do not see it. I work in the medical field, in the hospital, and I work in the laboratory, and I see all that. It amazes me all the time. Yo veo esto en el hospital donde trabajo. Porque todo es algo que no lo conocemos, pero cuando lo miramos, uno decimos, wow, todo esto está aquí adentro en cada uno de nuestro organismo. And we don't even understand it. We don't even know it. Ni siquiera lo meditamos, ni siquiera lo sabemos, amados. Vamos a ir terminando. We almost done. We almost closing. Vamos a ir terminando con esto. We're going to finish with this. And place the whole on the hands of the Aharon and the hands of his sons, and wave them, and wave offering before Yahweh. Y él lo puso en todas las manos de Aharón y las manos de sus hijos, y lo meció como ofrenda mecida delante del Ser Supremo Yahweh. Why are we reading this again, which is not the same? No es lo mismo que leímos anteriormente. It's not the same what we read earlier. ¿Por qué estamos viendo aquí esto, amados? Aquí Moshe, when he's doing this, he's training his brother Aharón, está entrenando a Aharón y sus hijos. He's training his brother Aharón and his sons. It was a training camp. Why? Because they needed to do this before we do that. Voy a hacer una preguntita, amados. ¿De cuántos de ustedes tienen trabajo? Todos tenemos trabajo, ¿verdad? We all have a work, right? We all go to work, right?
Okay, we do. Okay, great. ¿Todos vamos a entrenamiento, sí o no? ¿O cuando van a la escuela van a entrenar? When we go to school, do we go to train? Rehearse, right? ¿Para qué? To do what? Para hacer lo que van a hacer en el futuro, ¿verdad? To do what you're going to perform in the future. Aharon is doing that with the rest of the sons. Moshe is the instructor. Moshe es el instructor. Y le está, in verse 26, read it in your homes. I'm not going to read it here, but read it in your homes. Verso 26 dice que los sacrificios, all the sacrifices and everything, the inner parts, las partes internas, las tenía que hacer algo. Y las lleva, the inner parts, the kidney and everything, all the inner parts, las puso en las manos de cada uno de ellos. Las partes internas las puso en cada una de sus manos y les dijo esto. Pero vamos a ver, but before that, let's read this real quick. Y puso todas las manos en las palmas de Aharón y en las palmas de sus hijos y los levantó a una ofrenda de olá levantadas ante Yahweh. Look at what it says, the Targum on Kelos, 827. And he put them all in Aharon's hands or palms, in the palms of his sons, and with them or raised them and offer an olá, offering waving, okay, or elevated before the Creator. Now the way he did this, la modo como los alineó todos y les dijo que tenían que hacer así, en cierta manera. Que le copiaran, to copy him, okay, copy me. Whatever I'm doing, you do it. Lo que yo hago, ustedes lo tienen que hacer. Y lo tenían que hacer de una manera, una forma como Moshe lo estaba haciendo. A way how Moshe was doing it. Como Moshe lo estaba haciendo, ellos lo tenían que, whatever he was doing, they were going to do the same exact thing. Ahora, para terminar, just to finish, look what it says here. This is a Haftarah. Esa es la Haftarah, mouse, okay? This is prophet portion of the Torah. 7:22. For I did not speak to your fathers, and the word in Hebrew, la palabra en hebreo dice, velo zewitim. No, nor command, that's what it means, them in the day that I brought them out of the land of Egypt or Mizraim concerning matters of burnt offerings and sacrifices. Porque yo no les hablé a sus padres, velo zewitim, que ni les di órdenes concernientes a sus ofrendas, quemadas o sacrificios cuando los saqué de la tierra de Mizraim. Ahora, ¿dónde dice el Ser Supremo que les dio ofrendas para hacerlas? My question to you guys is, where did the Creator give a command to burn offerings? Anyone? Anyone? Okay, because here it says that he did not. Look at what it says, verse 23, verso 23. But I commanded them this thing, saying, Shimu, obey my voice, and I will be your almighty, and you'll be my people. Also walk in the ways, or my derech, that I have commanded you, so that I may be well with you. Más bien yo les di y les ordené fue esto. Shimu, obedece, oigan mi voz. Entonces yo seré su ayil, su ser supremo, y ustedes serán mi pueblo, y en todo vivan de acuerdo a la senda, al derech, que yo les ordené para que las cosas les vayan bien. Ahora, ¿dónde dice en todo esto en la Torah? Where does all this says in the Torah? Wayikra, okay? ¿Algún otro lugar? Anywhere else in the Torah? ¿Algún otro lugar en la Torah? The book of Wayikra, el libro de Wayikra. What was the reason of the book of Wayikra? ¿Cuál es la razón del Sefer o el libro de Wayikra? ¿Alguien? Yo le he dicho anteriormente. Y Tai estaba allí. ¿Cuál es la razón del libro de Wayikra? What is the reason of, there were four, but Wayikra came about later. Exactly. He said because of the sin of the bull offering, the bull offering. You guys remember that they offer a bull, the golden calf. That was the sin of the golden calf.
Vamos a ir unos versos, hermanos, ¿ok? Rápidamente. Mira lo que es aquí. Shemot, capítulo 15. 15:26. Si tú, Shemuah Tishma, si obedecen o prestan atención la voz de Kol, o Yahweh, tu ser supremo, y haces todo lo que él considera correcto, prestan atención a sus misbots y observan ¿qué? Sus leyes. He said, if you, Shemuah Tishma, obey or carefully listen to the voice of Yahweh your Almighty and do all that what is right in your eyes, in his eyes, tikkun, and ye will give ear to the commandments and keep all his statutes. That's all he wanted. Eso es lo que quiere el Ser Supremo, la obediencia. Now, vamos a otro verso, amados. Capítulo 9. Aquí en este capítulo, amados, in this chapter 19, they were literally at the foot of the mountain. Estaban exactamente al pie de la montaña. ¿Se acuerdan en qué tiempo estaban aquí, amados? Do you guys remember which time of the year were there? 19 of Exodus, 19, el capítulo 19 de Shemot. ¿Cuál es la fiesta que se aproximaba? What was the festival that was literally coming towards? No, capítulo 19. El capítulo 20, ¿cuáles son los capítulo 20? Shavuot. Yo sabía para ello. Okay, she got it. The Feast of Shavuot. Before the Feast of Shavuot, antes de la fiesta de Shavuot, capítulo 19, verso 1, dice que llegaron ¿en qué mes? Shemot, o Éxodo 19, verso 1, 19, verse 1, says that they arrived in the third month on the first day. The Creator said, within 3 days I will meet you at Sinai. En 3 días te miro en el Sinaí. Shavuot. In that chapter, look at what it says. Mira lo que es aquí, amados. Look at what it says here. Verso 19, capítulo 19, verso 5. Ahora, si ustedes, Shemuah Tishmu, lo mismo, obedecen y prestan atención a lo que yo digo y guardan mi berit, entonces, ustedes serán mi propio, ¿qué dice? Mi propio tesoro y ante todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Look at what it says, the same wording. Now if ye Shemuah Tishmu diligently obey to my voice and will keep my covenant, my berit, you shall become a special treasure to me above all the nations, from all the earth is mine. En este capítulo, amados, todavía el Ser Supremo, in this verse, the Creator is still asking our forefathers to be obedient. Ahora, les voy a hacer una preguntita before we end, antes de que cerrar, before we close. ¿Qué es lo que prefiere el Ser Supremo, amados? ¿La obediencia? Do you think that the Creator prefers or demands first obedience rather than a sacrifice? ¿Ustedes qué creen? ¿Que quiere obediencia más que los sacrificios? Obedience becomes more than anything else. What is the point of bringing one offering if your heart is not right for the Creator? ¿Cuál es el punto de traer una ofrenda al Ser Supremo si su corazón anda en chismes? What's the point of you coming to the Creator with an offering if your heart is with a lashon hara, with chismes, with gossiping, talking about your brother, talking about your sister, saying hi, shalom, and you turn around and says, look at this guy, and give the whole list. ¿Cuál es el punto de hablar de las palabras del Ser Supremo si te das vuelta y le hablas acerca de esa persona y te la comes completamente? What is the point? There is no point. What the Creator is, work within yourself. Work and then you come later and give me something. Give me an offering. Lo que el Ser Supremo quiere de cada uno de nosotros, amados, es que seamos obedientes mejor en vez que seamos necios. What the Creator wants from all of us is to be obedient because, let me close with this. Voy a cerrar con esto. El Ser Supremo quiere que lo amemos. Pero ¿en qué consiste el amor? What the Creator wants from us is
to love him. And I ask him, what is love? Love is equal to obedience. If you love our Creator, you will do what the Creator says that we should do, which is obey His word, obey His Torah, His instruction. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom, brothers and sisters. Shabbat Shalom. Once again, thank you for our sisters that are with you. Muy bienvenidas nuestras amadas que nos visitan. Parece que es la segunda. This is the second time from yesterday to today, right? Okay, thank you very much for being with us. We are going to have lunch, so please stay with us, okay? You're totally welcome. And I'm just going to ask the Hassan to finish up with the whole service. Shabbat Shalom, amados.